कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करे और उसको हटवाए। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत को इजाज़त दी है कि इस सिलसिले में वो कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करे। साथ ही खान साहब ने आज पहली मर्तबा बहावल नगर वाले वाक़या पे अफसोस का इजहार किया है। ये इस बात की निशानदही है कि एक मुल्क में एक कानून नहीं बल्कि एक मुल्क में दो कवानीन है। वो पुलिस अफसरान जो रखवाले हुआ करते हैं उनका IGP अपॉलोजी करता है, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता रहा है। हमारी लीडरशिप तो क्या, इवन इमरान खान साहब के घर पे बग़ैर वारंट के अटैक होते रहे। उनके पासपोर्ट और चेक बुक्स तक वो लेके गए, उनके फ़ोन लेके गए, उनके घर के बाकी अशिया लेके गए। बापर्दा बीवी को उसके वक्त 20 पुलिस अफसर इंटर हो गए, बावजूद इसके कि कोई रेसिस्टेंस नहीं थी, चीज़ों को गिराया तोड़ा गया, लेकिन उस वक्त किसी ने अपॉलोजी नहीं की। हम अदालत आए, किसी अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। आज भी उस सिलसिले में हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करते हैं कि बहुत देर हो गई है, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिला। हमारे राइट्स वायलेट होने पे कभी IGP ने अपॉलोजी नहीं की। ये एक मुल्क में दो कवानीन है। इसका नतीजा यही है कि जिसके पास इख्तियार है वो जो कुछ करे वो राइट है, माइट इज़ राइट। खान साहब यही फरमा रहे थे कि यही रीज़न है कि लग यूँ नहीं रहा बल्कि इनफैक्ट हो यूँ रहा है कि मुल्क ब्रेक हो रहा है और इंसाफ के असूल पामाल होते जा रहे हैं। इसलिए हम इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुपीरियर अदलिया से, कि हमारे जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर भी सुनवाई करे, उस पर भी हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करे। हमारे लीडरों के जो राइट्स है वो जो आम शहरी की तरह वो अपने राइट मांग रहे, उनकी प्रोटेक्शन करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दे। आप लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन ने भी बारहा हमारे कैंडिडेट को रीकाउंटिंग के पेश नज़र के बहाने से उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ खान साहब ने आज ऐलान किया है, मैं और उमर अयूब साहब इंशाअल्लाह ताला पूरे लाहौर पंजाब में जाएंगे और अपने पार्टी वर्करों के कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत की दोबारा ड्यूटी लगाई है। जहां इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, ये वहां जाएंगे। मेरे आपकी वसातत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बाई इलेक्शन के कैंडिडेट्स को पैगाम है खान साहब का कि जल्द से जल्द आप 19 तारीख तक अपने जलसे जो है वो अरेंज कराए। इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी जाएंगे और जलसे करेंगे। हम सपने के साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने आज पहली मरतबा ड्यूटी लगाई है। इसी तरह उमर अयूब साहब की, जिसके लिए पहले खान साहब की तरफ से यही अहकामात थे कि वो वहाँ रहे जहाँ थे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक वो वहाँ रहे जहाँ पर है। आज उनके लिए भी ये हिदायत है कि वो भी पार्टी के फंक्शनों में पंजाब और सिंध में जाया करेंगे, जिसकी उन्होंने पहले ही इब्तिदा की है बलूचिस्तान से। इंशाअल्लाह ताला पार्टी को दोबारा फाल करने के लिए भी खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है। जी कोई क्वेश्चन? एक मिनट जी, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। खान साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया, और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाज़त नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते, क्योंकि ये एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो हैं वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। जेल हुकाम बैठे हुए थे, उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है इसका वाहिद मकसद ये है
کہ جہاں پہ ہمارے درمیان گزر پسر ہوتی تھی وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچے. ایک بات. دوسری بات, پنجاب کی قیادت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس, ہم آلریڈی تاخیر میں ہیں ضمنی الیکشن میں, اور 19 تاریخ تک ہمارے پاس 3 دن ہیں. ہمیں کسی بھی حلقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے, تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم فوراً پنجاب کے لیے پروگرام بنا سکیں. باول نگر کے ایک میرا تو کوئی گلا شکوہ نہیں تھا, گلا شکوہ کوئی نہیں تھا. خان صاحب کو میں نے آگاہ کیا کہ بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چونکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے, اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی میرے خلاف بیان بازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو جواب بھی نہیں دے گا. خان نے اس کو سراہا ہے. اچھا, باول نگر واقعے پہ چیئرمین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے. ایک اینگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہے. ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں. اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق سکھائے اور اس طرح کی مار پیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لے لے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے. تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے, لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے, اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رکی. کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں. اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا, اور اگر اسی طرح سے بے انصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا, اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشی نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہا ہے. اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ جی. اور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں خان صاحب جیل سے باہر ہوئے, ان کی رہائی کی 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو ان کی سزائیں ختم ہوں یا پھر پس پردہ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کہ جب بھی آپ نے خان صاحب سے بات کی ہے جیل میں, آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے وہ ہر وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ہٹ کرتے ہیں, نام لے لیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ رہائی ان کی کیسے ممکن ہے, کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ؟ دیکھو, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, میں اس کا اعادہ ایک بار پھر کروں گا. جہاں تک خان صاحب کے رہائی کا تعلق ہے وہ کسی بھی صورت بھی کسی ڈائلاگ کی وجہ سے نہیں ہے, اور ہم نے پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں, ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ عید سے پہلے ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو. اب کل کی کیس بھی 10 دن کی تاخیر سے آگے بڑھا ہے. 3 کیسز ہے جس میں بیل ضروری ہے اور سسپینشن اور اس کی سیٹ اسائڈنگ ضروری ہے. اگر یہ اسی طریقے سے چلے, اس سپیڈ سے نہیں جس سپیڈ سے ہمارے خلاف یہ کیسز کرا رہے تھے, اور 2-2 گھنٹے میں انہوں نے کئی گھنٹے 14 گھنٹے ٹرائل کر کے یہ انہوں نے ٹرائل کنکلوڈ کی ہے, اس طریقے سے نہیں. لیکن روٹین سے بھی اگر ہیئرنگ کرے ڈے ٹو ڈے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب اپریل ہی کے مہینے میں واپس آئیں گے. یہ بتائیے گا دوست صاحب کہ آپ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, آپ کوٹا سے آپ نے اسٹارٹ بھی لے لیے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں کبھی مذاکرات کے جوابی بند نہیں کیے جاتے, آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ کیوں نہیں جاتے؟ ایک بات ایک طرح پر سوال ہے. دوسرا, آپ کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے, آپ اپنے احتجاج جو بھی ہے وہ پارلیمنٹ میں کریں, سڑکوں پہ آنے کی بجائے اگر پارلیمنٹ کے راستے سے اگر آپ آئے تو زیادہ بہتر ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے 3 سال کے جو ان کے ساتھ جو آفر ہوئی تھی اس پر انہوں نے ذکر کیا, 2-3 دفعہ انہوں نے رہنے کے اندر ان سے بات کی تھی. کیا وجہ ہے کہ وہ ایسی اس میں رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں, ڈیلوں پہ بلیو بالکل ہی نہیں کرتے. کسی ڈیل کے نتیجے میں نہ خان صاحب نے باہر آنا, اور اگر ڈیل کرنی تھی تو پھر پہلے ہی کر لیتے. ایسے ڈیل نے خان صاحب نے یکسر مسترد کیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ میرا مرنا بھی اس ملک میں, میرا جینا بھی اس ملک میں, لیکن کڑے ہو کے جیوں گا اور آخری بال تک لڑوں گا, اور عوام کے حقوق اور آزادی کے لیے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے میں لڑتا رہوں گا. جہاں تک ہمارے وہ آپ کا سوال ہے احتجاج کا, احتجاج ہم پرامن کر رہے,
पार्टियों के साथ अलाइंस बना करके हम कर रहे हैं, और हम अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, और पाम 47 की जिस तरीके से रिगिंग हुई है, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो जिसके लिए वोट करे उसकी वोट में जो भी इलेक्ट होके आता हो, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग ना हो, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो, इसके लिए हम एहतजाज करते हैं। जहाँ तक आपकी सवाल है, डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग हमेशा हो, और पार्लियामेंट सुप्रीम में पार्लियामेंट में होने चाहिए। लेकिन आपको मैं कल का कह दूं, कल हमारा एजेंडा चलना था, हमारा ऑर्डर ऑफ द डे चलना था, हमने रिक्विजिशन कर लिया था, 4 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन 4 के बजाय 6 बजे इन्होंने इजलास कर लिया। आसिफा भुट्टो की ओथ करा के ख़त्म किया। एक दिन का कास्ट असम्बली का 6.5 करोड़ रुपए बनता है, आपने उसका ओथ करा कर की असम्बली बर्खास्त करी, कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। जो एजेंडा हम लेके आए थे अदलिया की आज़ादी के लिए, आपने उस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, आपने हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं दिया, रिक्विजिशन भी हम करें, बोलने भी हम ना दे, बोले तो आप म्यूट भी कराएं, PTV पे भी स्पेस ना दे, तो इनके साथ कहाँ मुज़ाकिरात होंगे। शुक्रिया आप सब लोग। अच्छा, एक बात मैं आपके सवाल के जवाब में ऐड करता हूँ। आपने मुफाहमत की बात की है, मुफाहमत बेशक हो सकती है, लेकिन अगर आपके घर में चोर आ जाए, गन पॉइंट पे आपसे अप्लाइंसेस, जेवरात, सोना, नकदी लूट के बाहर निकल के गली में बैठ के कहो कि अब आ जाओ बात कर लो, क्या अफाम व तफहीम का रास्ता है, तो इन्होंने तो डाका डाला है। अब डाका डाल के कहते हैं हमारे साथ अफाम व तफहीम करें, और फिर भी इतना ये गुजारा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल रखा है। वो डाका डाला, फिर रिजर्व सीटों पे डाका डाला, फिर आए दिन ये जो है हमें सांस लेने तक नहीं दे रहे हैं। कहता है मुफाहमत, हवाई बातें हैं, और फिर आखिरी बात डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती। दूसरी बात है जो कल की उन्होंने किया पार्लियामेंट की, वो हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सीरियस। वो हमारा राइट था, हमने रिक्विजिशन किया था, अदलिया के लिए किया था, हमें इजाज़त न देना, उमर साहब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे न बोलने देना, इसकी हम मजम्मत भी कर चुके हैं, हम मजम्मत भी कर रहे हैं। हमने स्पीकर को रिमाइंड भी कराया है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, पार्टी के वर्कर ना बने। गौर साहब ये बताइएगा, आपने हमेशा कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से आप मुफाहमत चाहते हैं और आप मामला को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब का जो जेल का बयानिया है वो हमेशा उसकी नफी करते हैं। नहीं, देखो खान साहब ने, मैं अर्ज़ करूँ, आपका बयानिया दुरुस्त है? नहीं, खान साहब का ही बयानी है, और खान साहब ही का बयानी है बड़ा कैटेगोरिकल है कि फौज भी मेरी है, फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी हमारा है, हम यही करते, किसी के साथ हम तो नहीं लड़े, हमने किसी के साथ नहीं लड़ना करना है। और हम चाहते हैं ये वो लोग होंगे जो चाहते हैं कि सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी और पाकिस्तान के किसी इदारे के दरमियान जो है ना वो ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।